बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल M2M उर्दू जमहूर की आवाज़ के साथ हाज़िर हैं। कल इंतखाबात होने जा रहे हैं। अवाम अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। 12 करोड़ 85 लाख वोटर्स ने कल 5 साल के लिए अपने नुमाइंदों का इंतखाब करना है कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के लिए। अल्लाह करे ये इंतखाबात पुरअमन अंदाज से हो जाए, क्योंकि आज 2 अफसोसनाक वाक़यात हुए पशीन में और कला सैफुल्ला में बलूचिस्तान में, और दहशतगर्द अनासर की कोशिश है कि इंतखाबी अमल को सबूताज किया जाए, लेकिन हमारे सिक्योरिटी, हमारे रियासती और हमारे इंटेलिजेंस इदारे इस बात को यकीनी बनाएंगे कि इंतखाबात का सारा जो प्रोसेस है वो बर वक्त शफाफ आज़ादाना अंदाज में पुरअमन माहौल में मुकम्मल हो। M2M ने इन इंतखाबात के हवाले से ख़ास तौर पर पंजाब से मुख्तलिफ़ शहरों के सर्वे किए, और इसका सहरा जो हमारे कप्तान हैं अहमद मंसूर साहब और उनकी टीम को जाता है कि बड़े पायदार, काबिल एतमाद, और वो क्या कहते हैं ना, असली और नस्ली किस्म के ये सर्वे थे, वो कोई जालसाजी वाले नहीं थे। अवाम तक M2M के नुमाइंदे पहुँचे मुख्तलिफ़ शहरों में, और फिर परसेंटेज निकाली गई। जिन लोगों से बात की, हर शहर में कम व बेश 200, 250 से 300 के करीब लोगों की राय ली गई, और उसमें से फिर निकाला गया कि पंजाब के बहुत जो बड़े बड़े जो अहम हलके हैं वहाँ पे पोजीशन क्या है। तो उसी में से मैं ज़रा थोड़ी सी बात करूँगा। 2 जनूबी पंजाब के हलके हैं, लिया और राजनपुर, और 2 जो है वो GT रोड के हलके हैं, गुजरात और सरगोदा। तो उसमें जो M2M के सर्वे से हमने नतीजा जो अखज़ किया है कि वहाँ पर जो हमें मजमूई तौर पर मुकाबला नज़र आ रहा है, वो आ रहा है इन जगहों पे जो है वो ख़ास तौर पर गुजरात में तो मुस्लिम लीग नून और काफ लीग, हमें आपस में इनका टफ़ मुकाबला होगा। लेकिन आप जो ये तो मैं बात कर रहा हूँ NA62 और NA63 की। NA65 में जो है वो कमर ज़मान कायरा हैं पीपल्स पार्टी के, वो टफ़ टाइम दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो चौधरी जाफ़र इकबाल थे उनको इस मरतबा टिकट नहीं मिला। तो वो जो गुज्जर बरादरी का वोट है वो कब कमर ज़मान कायरा को वहाँ पे पड़ सकता है। तो ये मैं इससे हट कर आपको जो है वो बात बता रहा हूँ। दूसरी जो बात है, अगर हम बात करें गुजरात के 2 हलके हैं 62, जहाँ पे चौधरी आबद रज़ा नून लीग के हैं, और यहाँ पे चौधरी मूसा इलाही हैं, वो मुस्लिम लीग काफ के हैं, और PTI के चौधरी लियास हैं, और सैयद शमीम जो हैं वो तहरीक लब्बैक के हैं। ये TLP और PTI के जो लोग हैं ये मुकाबले की दौड़ में तो शामिल हैं, लेकिन जब तकरीबन कोई लोगों की राय पूछी गई तो वहाँ पे भी जो लोग हैं, तो वहाँ पे इस हलके में हमें मुकाबला नज़र आ रहा है। काफ लीग 39% और नून लीग 34%। तो ये नेक टू नेक मुकाबला जा रहा है। पिछली मरतबा वहाँ से चौधरी आबद रज़ा जो थे वो MNA मुंतखब हुए थे, बड़े बड़े उन्होंने जलसे किए हैं। जो पिछले दिनों भी वहाँ पे मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ भी वहाँ पे गए। तो और लेकिन जो बाकी 27% है वो आज़ाद, और PTI के जो लोग हैं वो इसमें अपना जो रोल वो कर सकते हैं। NA63 की अगर बात करें, यहाँ भी नेक टू नेक मुकाबला है। नून लीग 37%, 240 के करीब लोगों से बात की गई, और काफ लीग 32%। यहाँ पे नवाबज़दा गज़नफ़र अली गुल जो पहले पीपल्स पार्टी में शामिल थे, अब फिर वो जनाब नून लीग में हैं, तो वो मुकाबला करेंगे मुस्लिम लीग काफ के चौधरी हुसैन इलाही से। तो लेकिन यहाँ पे आप मत समझें कि चौधरी हुसैन इलाही को आपने ईजी नहीं लेना, तो वो भी एक, क्योंकि ये सीटें जो है NA62 और 63 की चौधरी का ख़ानदान जो है वो तकसीम है, उसका फ़ायदा जो है वो उधार होगा, क्योंकि उनके अपने लोग भी जो है वो काफ़ी PTI के वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ पे जो साजिद यूसुफ है PTI के हैं, TLP के महमूद कादरी हैं, पीपल्स पार्टी के चौधरी शौकत अली है। तो बाकी जो परसेंटेज आप जी 37 और 32 के अलावा जो है वो ये तकरीबन कोई 29% बनते हैं। तो वो अगर आप अंदाज़ा करें
تو وہ آپ کو باقی جو آزاد امیدوار ہیں یا باقی جماعتوں کے جو لوگ ہیں وہ وہاں پہ آپ کو نظر آ جائیں گے۔ یہ میں گجرات کی صرف میں نے 2 سیٹوں کی آپ کو میں نے بات کی ہے۔ اگر ہم جنوبی پنجاب، اچھا اس میں اب تھوڑی سی سرگودا کی بھی ایک بات کر لیں کیونکہ وہ بھی جی ٹی روڈ کا حلقہ ہے، تو وہاں پہ جو سرگودا میں NA 84 قومی اسمبلی کا حلقہ ہے، وہاں پہ جناب مسلم لیگ نون 46% اور پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں وہ 39% کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ بھی تقریباً کوئی 250-300 کے قریب لوگوں کی رائے جانی گئی، اور جماعت اسلامی، استحکام پاکستان پارٹی اور PTI کے لوگوں کے لیے بھی آواز لوگوں نے بلند کی ہے، لیکن جس طرح ہم نے کہا کہ جو اکثریت تھی وہ ہمیں نظر آئی پیپلز پارٹی اور NA 84 میں کہ سرگودا اور 46% نے سپورٹ کیا نون لیگ کو، تو یہ ایک بڑی جماعت کے طور پر ابھر کے سامنے آئی ہے۔ یہ بھی ایک ٹف مقابلہ ہو سکتا ہے کیونکہ 39 اور 46 میں 7% کا ہی فرق ہے، یہ کور بھی کیا جا سکتا ہے۔ اچھا NA 181 لیا، یہاں پہ جو ہے وہ بھی مقابلہ بہت ٹف ہے، یہ میں آپ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ 38% نون لیگ ہے اور 37% پیپلز پارٹی ہے، اور باقی اس میں جو PTI ہے، تحریک لبیک ہے، وہ بھی اس میں شامل ہیں، لیکن یہاں پہ بھی ہمیں ٹف مقابلہ دیکھنے کو ملا ہے کہ جن لوگوں سے ہم نے رائے معلوم کی ہے تو وہ بھی جناب ہمیں نظر آئے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی اور یہ جو جنوبی پنجاب میں یہ ان کا ایک بڑا اثر و رسوخ تو ہے۔ پیپلز پارٹی نے خود کو زندہ کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنوبی پنجاب میں انہوں نے زندہ کیا۔ اچھا 182 یہ بھی لیا ہے، یہاں پہ بھی تقریباً کوئی 250-300 کے قریب لوگوں سے جب ان کی رائے پوچھی گئی تو یہاں پہ جو ہے وہ تقریباً یہ یک طرفہ مقابلہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ 60% جو ہے وہ نون لیگ یہاں پہ ہمیں نظر آئی ہے، باقی پیپلز پارٹی PTI کے لوگوں کے لیے یہاں پہ کوئی ہم نے زیادہ وہ نہیں دیکھا۔ ایک ہے پسندیدگی عوام کی، لیکن ظاہر ہے عوام کی رائے اہمیت کی حامل ہے، اور یہاں پہ جس طرح میں نے کہا کہ یہ NA 182 لیا یہاں کا جو حلقہ، یہاں پہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ زیادہ مارجن کے ساتھ جیتتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب جاتے جاتے بات کریں یہ جنوبی پنجاب کا ایک اور حلقہ ہے راجن پور، NA 188 اس کو کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ جناب جو 43% ہے نون لیگ اور 34% ہے پیپلز پارٹی، جس میں PTI، TLP اور جماعت اسلامی کے لوگوں کے لیے بھی لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، لیکن یہاں پر بھی جو مقابلہ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ نظر آ رہا ہے تحریک انصاف کے کو اگر ہم سائیڈ لائن پہ کر دیں، کیونکہ ظاہر ہے آزاد ان کے لوگ لڑ رہے ہیں، تو وہ بھی مقابلہ ان دونوں بڑی جماعتوں کا ہے، پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا۔ اور یہ بھی کوئی فرق جو ہے وہ دیکھیں، ہم نے کہا کہ شروع میں بھی ہم نے بات کی کہ یہ لوگوں کی رائے ہے، اب کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے، جو اپنی رائے کا اظہار کریں گے، لیکن یہ چونکہ سارے اس طرف چلتے ہیں، ایک لوگوں کا دماغ، ایک مائنڈ، ایک جو ہے وہ جاننا ہوتا ہے کہ وہ سوچ کیا رہے ہیں، تو ظاہر ہے اس میں پھر جب ان سے بات کی گئی تو انہوں نے اس کی وجوہات بھی بتائی کہ وہ کیوں نون لیگ کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، کیوں پیپلز پارٹی کو پسند کرتے ہیں، کیوں ان کی PTI ان کا جو ہے وہ انتخاب ہے، کیوں جماعت اسلامی انتخاب ہے، کیوں TLP ان کا انتخاب ہے، اس کا بھی انہوں نے کھل کر اس میں اظہار کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کل کا دن جو ہے وہ پرامن انداز سے گزارے۔ پاکستان زندہ باد۔